क्यों ना सारे ख्वाब अब जागते हुए देखे जाएं। बरसों की नींद से अब कुछ बेदार सा हुआ जाए। हमारा बर्रे सगीर, ये सब कॉन्टिनेंट सबका कॉन्टिनेंट बन जाए। हम सबका कॉन्टिनेंट, जहां एक ट्रक सचमुच वहां से यहां चलता चला आए और दूसरा यहां से वहां चलता चला जाए। राह में कोई रोक सके न टोक सके। अमृतसर से आए हुए चाको चौबंद पहलवान यहां के अखाड़ों में कुश्तियां करें और उनमें से कोई कभी ना थकने पाए। सरहदों के आर पार जब कोई सफर पर निकले तो बहुत से मानूस रेलवे स्टेशंस पर खोए हुए माजी के साथ साथ अब मुस्तकबिल को भी तलाश कर ले। पुरानी तलवारों के लोहे से क्यों ना खेतों के हल बना लिए जाएं। हम में से बहुत से इन बातों को सिर्फ ख्वाब ही समझेंगे। कुछ लोग शायद कुछ यकीन भी कर लें, लेकिन चंद ऐसे भी हैं जिन्हें मालूम है कि ये सब कुछ आखिर तो होके रहना है। ऑल इंडिया रेडियो। सरहद के दोनों अतराफ लोग हर वक्त गोया एक दूसरे की राह तकते रहते हैं। कार्यक्रम अगली फरमाइश दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। नजर में रहते हो जब तुम नजर नहीं आते। हिंदुस्तान से लौटने वाले कुछ पाकिस्तानी बच्चे बहुत सी अच्छी यादों को अभी तक भुला नहीं सके हैं। दरम्यान में खड़े हुए थे, हमारे एक साइड पे इंडियन सोल्जर था, एक साइड पे पाकिस्तानी सोल्जर था। हम दोनों से पूछ रहे थे कहाँ पे बॉर्डर शुरू होता है। उठो कबड्डी कबड्डी खेलेंगे सरहदों पर। जो आए अब के तो लौट कर फिर न जाए कोई। नजर में रहते हो जब तुम नजर नहीं आते। ये सुर मिलाते हैं जब तुम इधर नहीं आते। अलबत्ता इन लोगों के दरमियान मौजूद सबसे बड़ी दीवार का नाम है वीजा। First areas we have to look at is easing of visas. Unless there is interaction between the two sides, how can we take steps forward? बंद आंखों से अक्सर सरहद पार चला जाता हूं मिलने मेहदी हसन से। आंखों को वीजा नहीं लगता, सपनों की सरहद कोई नहीं। 60 वर्षों से जायद वक्त में दोनों मुल्कों में बड़े बड़े शहर बन गए और सनतें कायम हुई, लेकिन आवाम को सुकून और रोटी कभी ना मिल सकी। हम अब लड़ने की पोजीशन में नहीं है क्योंकि दोनों न्यूक्लियर ताकत है और ये लड़ाने वाले हमें हमारे अपने नहीं है, ये बाहर के लोग हैं। दोनों ममालिक एक जैसे अनगिनत मसाइल का शिकार रहे और आज भी हैं। गुर्बत, खराब सेहत और नाखानगी जैसे मसाइल। दूसरी जानिब वसाइल का ज्यादातर हिस्सा जंगों और कशीदा हालात की नजर हो गया। Trade should be done in the way that it brings benefit to the common man and to the poor. एजुकेशन का चैलेंज है, हेल्थ इश्यूज बहुत बड़े हैं क्यों पॉपुलेशन भी बहुत बड़ी है। इन्वायरमेंटल इश्यूज आ रहे हैं, पानी की इश्यूज आ रहे हैं। तो ये जो इतने बड़े चैलेंजेस हैं, ये एक रीजनल चैलेंज है और ये कोई भी एक मुल्क अकेला हल नहीं कर सकता है। लेकिन अब दुनिया बदल गई है। कौमी रियासत के तसव्वुरात कमजोर होते जा रहे हैं। You look at European Union, you look at NAFTA, America का, and if you look at ASEAN countries, so all these their trade with their neighbors is, in terms of volumes, is the highest. And why should this area, which is what we call SAARC countries, be left behind? इलाकाई तिजारत मुस्तकबिल की जानिब कामयाब तरीन रास्ता साबित हुआ है। फिर से बिछाए दरिया बजाए ढोलक सुर बुलाते हैं जब तुम इधर। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के पास वो सब कुछ है जो इस इलाके की तकदीर बदल सकता है। इलाकाई तिजारत को भरपूर सहारा दे सकता है। मसलन हिंदुस्तान को पाकिस्तान के रास्ते वस्ती एशिया तक राहदारी मिल सकती है। बंदिशों से आज़ाद दो तरफा तिजारत
علاقے کے دیرینہ مسائل کا مؤثر حل ثابت ہو سکتی ہے۔ That will create our interdependence with each other, you know. When you have interdependence with people of two countries, then people think a lot before they enter into disputes. پاکستان اس تجارت سے زیادہ بہتر نتائج حاصل کر سکتا ہے۔ ہندوستان میں گاڑیوں کی ترقی یافتہ صنعت موجود ہے اور پاکستان گاڑیوں کے پرزہ کا ایک بڑا خریدار ہے۔ پاکستان اگر یہ تمام پرزہ تھائی لینڈ کے بجائے ہندوستان سے امپورٹ کرے تو ان کی لاگت میں واضح کمی کی جا سکتی ہے۔ ٹیکسٹائل اور پارچہ جات کی صنعت کو دونوں ملکوں میں اہم مقام حاصل ہے۔ ہندوستان کی برآمدات کا 18.8% اور پاکستانی برآمدات کا 65.6% ٹیکسٹائل مصنوعات پر مشتمل ہوتا ہے۔ جہاں ہندوستان اعلیٰ ٹیکسٹائل مصنوعات کی برآمدات میں ایک ترقی یافتہ ملک سمجھا جاتا ہے، وہیں پاکستان اپنے اعلیٰ معیار کے فیبرکس کے حوالے سے ایک مضبوط مد مقابل ہے۔ ہندوستان خام لوہے کی برآمدات میں سب سے آگے ہے۔ دنیا میں خام لوہے کی کل برآمدات میں ہندوستان کا حصہ 69.2% ہے۔ پاکستان میں ان 46 مصنوعات پر تحقیق ہو چکی ہے جنہیں کسی بھی دوسرے ملک کے مقابلے میں بھارت سے منگوانا انتہائی سستا پڑے گا۔ ادویات اور کیمیائی مصنوعات کی درآمدات میں ہندوستان دنیا کے 20 بڑے ممالک میں شامل ہے۔ پاکستان ہندوستان سے کل $2.9 بلین کی اشیاء درآمد کرتا ہے۔ ان میں ادویات کا حجم صرف $2.9 ملین ہے۔ اس حجم میں بڑھاوے سے پاکستان کو بچت کی صورت میں غیر معمولی فائدہ حاصل ہوگا۔ پاکستان میں آئی ٹی کی صنعت کا حجم صرف $3 بلین ہے، جبکہ سن 2010 میں ہندوستان کی آئی ٹی انڈسٹری نے $62 بلین کا کاروبار کیا۔ یہ ایک موقع ہے کہ پاکستان اپنے اس پڑوسی کی مدد سے اپنی آئی ٹی کی صنعت کو بڑھاوا دے سکے۔ ہندوستان کا لگ بھگ 30 کروڑ افراد پر مشتمل متوسط طبقہ قوت خرید کے معاملے میں اب جنوب مشرقی یورپ کے شہریوں کا مقابلہ کر رہا ہے۔ پاکستان میں یہ طبقہ صرف 30 لاکھ افراد پر مشتمل ہے، لہٰذا اگر ہندوستان کے مجموعی متوسط طبقے کی 10% مارکیٹ بھی کھل جائے تو پاکستانی مصنوعات کی مارکیٹ پہلے کے مقابلے میں دوگنی ہو جائے گی۔ علاقائی امن کے لیے حقائق سے متعلق عملی سوچ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ نسبتاً چھوٹے اور کم ترقی یافتہ پاکستان کو ملک اور علاقائی سطحوں پر ایک ساتھ کام کرنا ہوگا۔ جس دن اس ریجن نے ٹریڈ شروع کر دی، اس کے نتائج اتنے اچھے ہوں گے کہ یہاں بے روزگاری نام کی کوئی چیز آپ نہیں دیکھیں۔ Now the time has come to have an action plan, to bring it to the ground and to move forward. Finally, both sides are beginning to realize that there is a lot of goodwill, and now the time has come that we have to capitalize on that goodwill. امن کی آشا کے تحت جنگ گروپ اور ٹائمز آف انڈیا کی مشترکہ کوششوں کے نتائج حیرت انگیز ہیں۔ ایک سروے کے مطابق ہندوستان میں دہشت گردی کو پاکستان سے جوڑنے کا رجحان سن 2009 میں 75% تھا، جو صرف ایک سال میں گھٹ کر 42% رہ گیا۔ اسی مدت میں ہندوستانیوں میں مسئلہ کشمیر کی اہمیت سے متعلق آگہی کا تناسب 4 سے بڑھ کر 17% ہو گیا۔ ساتھ ہی ساتھ دو طرفہ تعلقات کو بہتر بنانے، امن کے لیے عوامی خواہشات کو حکومتوں تک پہنچانے اور لوگوں کو قریب لانے میں امن کی آشا کی کوششوں کو ماننے اور جاننے کے رجحانات میں بھی بہت اضافہ ہوا۔ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان امن ہمیشہ ایک سراب کی طرح دکھائی دیتا رہا ہے، لیکن آج کا دن گزرے ہوئے کل جیسا نہیں ہے۔ اب کوئی راستہ نہیں درگزر کے سوا، کوئی چارہ نہیں ہر رسم کو منانے اور ہر ریت کو نبھانے کے سوا۔